Real count atau hitung suara pemilihan presiden atau Pilpres 2024 masih terus berjalan. Berdasarkan data real count pada Sabtu 2 Maret 2024, sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, jumlah suara yang masuk sebanyak 641.946 dari 823.236 TPS atau 77,98%. Posisi paling unggul masih diduduki oleh pasangan calon atau paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dengan perolehan 75.381.281 atau 58,83% suara. Kemudian saudara, di posisi kedua, paslon nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin mendapat 31.383.875 atau 24,49% suara. Selanjutnya, paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, memperoleh 21.776.178 atau 16,68% suara. Selanjutnya, saudara, kami akan menginformasikan terkait data real count Pilpres 2024 per provinsi pada hari Sabtu 2 Maret 2024 sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Berikut selengkapnya untuk Anda. Di Provinsi Aceh, pasangan calon nomor urut 1 yakni Anies dan Muhaimin alias Caimin ini masih unggul dengan perolehan 75,09%. Kemudian disusul Prabowo Gibran 22,64%. Selanjutnya Ganjar Mahfud 2,27% dengan jumlah data masuk 78,74%. Selanjutnya di Provinsi Bali, saudara, dengan jumlah data masuk 56,79%, di mana Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 52,92%. Kemudian ini disusul Ganjar Mahfud 43,85% dan yang terakhir Anies Muhaimin 3,23%. Selanjutnya kita ke Provinsi Banten dengan jumlah data masuk 80,49%, Prabowo Gibran 56,26%, Anies Muhaimin 33,79%, Ganjar Mahfud 9,96%. Provinsi Bengkulu dengan jumlah data masuk 94,36%, Prabowo Gibran masih konsisten unggul dengan perolehan 70,20%. Selanjutnya di posisi kedua Anies Muhaimin 18,15% dan Ganjar Mahfud 11,65%. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, saudara, dengan jumlah data masuk 78,38%, Prabowo Gibran mengantongi 50,75% suara. Kemudian disusul Ganjar Mahfud 29,70%, Anies Muhaimin 19,56%. Di Provinsi DKI Jakarta, jumlah data masuk 72,04%, di mana Prabowo Gibran meraup suara 41,47% dan ini hanya beda tipis dengan Anies Muhaimin di mana mendapatkan perolehan suara 41,05%, lalu Ganjar Mahfud 17,48%. Selanjutnya kita menginjak ke Provinsi Gorontalo dengan jumlah data masuk 93,27%, Prabowo Gibran 65,37%, kemudian Anies Muhaimin 29,20%, Ganjar Mahfud 5,42%. Provinsi Jambi, jumlah data masuk 81,71%, Prabowo Gibran meraup 65,11% suara. Kemudian disusul Anies Muhaimin 24,05%, Ganjar Mahfud 10,84%. Jawa Barat, jumlah data masuk 75,85%, Prabowo Gibran 58,57%,
Paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin 31,60%, maksud kami 31,60%, kemudian Ganjar Mahfud 9,83%. Selanjutnya di Provinsi Jawa Tengah, saudara, jumlah data masuk 88,87%, di mana Prabowo Gibran dengan perolehan 53,04%, kemudian disusul Ganjar Mahfud 34,28%, Anies Mohaimin 12,68%. Provinsi Jawa Timur, jumlah data masuk 84,36%. Prabowo Gibran 66,38%, kemudian Ganjar Mahfud 17,87%, dan di posisi terakhir ada Anies Mohaimin 15,75%. Menginjak ke Kalimantan Barat, jumlah data masuk 82,44%, Prabowo Gibran 60,53%, Anies Mohaimin 22,96%, Ganjar Mahfud 16,5%. Kalimantan Selatan, jumlah data masuk 70,46%, di mana diduduki masih unggul Prabowo Gibran 57,39%, kemudian di posisi kedua Anies Mohaimin 36,06%, Ganjar Mahfud 6,55%. Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah data masuk 77,98%, Prabowo Gibran 72,09%, Anies Mohaimin 17,18%, Ganjar Mahfud 10,73%. Kalimantan Timur, jumlah data masuk 68,86%, Prabowo Gibran 69,34%, Anies Mohaimin 19,91%, Ganjar Mahfud 10,75%. Kalimantan Utara, jumlah data masuk 79,56%, di mana Prabowo Gibran 69,7%, Anies Mohaimin 18,1%, Ganjar Mahfud 12,2%. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saudara, jumlah data masuk 85,93%, Prabowo Gibran 59,99%, kemudian Anies Mohaimin 22,71%, Ganjar Mahfud 17,3%. Kepulauan Riau, jumlah data masuk 59,44%, Prabowo Gibran masih unggul dengan meraup suara 55,66%, kedua Anies Mohaimin 32,61%, dan terakhir Ganjar Mahfud 11,73%. Kemudian di Provinsi Lampung, saudara, dengan jumlah data masuk 93,14%, di mana Prabowo Gibran memperoleh 69,34% suara, disusul kemudian Anies Mohaimin 15,57%, dan tidak kalah jauh ada Ganjar Mahfud, tapi tetap di posisi terakhir dengan perolehan 15,09%. Provinsi Maluku, jumlah data masuk 55,75%, Prabowo Gibran 63,4%, Anies Mohaimin 19,36%, Ganjar Mahfud 17,24%. Provinsi Maluku Utara, jumlah data masuk 58,71%, Prabowo Gibran 60,89%, Anies Mohaimin 26,6%, Ganjar Mahfud 12,51%. Nusa Tenggara Barat, jumlah data masuk 82,39%, Prabowo Gibran 66,42%, Anies Mohaimin 25,87%, Ganjar Mahfud 7,71%. Nusa Tenggara Timur, jumlah data masuk 71,50%, Prabowo Gibran masih memimpin 61,47%, disusul Ganjar Mahfud 33,23%, Anies Mohaimin 5,3%. Provinsi Papua, jumlah data masuk 32,52%, Prabowo Gibran 59,43%, Ganjar Mahfud 29,79%, Anies Mohaimin 10,78%.
Papua Barat, jumlah data masuk 24,96%, di mana Prabowo Gibran memperoleh 59,24%, Ganjar Mahfud 29,21%, Anies Muhaimin 11,54%. Papua Barat Daya, jumlah data masuk 39,33%, Prabowo Gibran 61,25%, Ganjar Mahfud 24,45%, Anies Muhaimin 14,3%. Papua Pegunungan, jumlah data masuk 0,07%, Prabowo Gibran 60,55%, Ganjar Mahfud 19,45%, Anies Muhaimin 20%. Provinsi Papua Selatan, jumlah data masuk 18,08%, Prabowo Gibran 69,34%, kemudian Ganjar Mahfud 20%, Anies Muhaimin 10,67%. Provinsi Papua Tengah, jumlah data masuk 4,66%, Prabowo Gibran 61,36%, Ganjar Mahfud 27,27%, dan terakhir Anies Muhaimin 11,37%. Provinsi Riau, jumlah data masuk 68,21%, Prabowo Gibran 51,95%, Anies Muhaimin 38,6%, Ganjar Mahfud 9,46%. Sulawesi Barat, jumlah data masuk 93,27%, Prabowo Gibran 64,92%, Anies Muhaimin 27,49%, Ganjar Mahfud 7,59%. Sulawesi Selatan, jumlah data masuk 79,24%, Prabowo Gibran 56,95%, Anies Muhaimin 38,12%, Ganjar Mahfud 4,93%. Kemudian di Sulawesi Tengah, saudara, jumlah data masuk 82,42%, di mana Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 69,4%, kemudian di posisi kedua Anies Muhaimin 21,7%, dan yang terakhir Ganjar Mahfud 8,9%. Provinsi Sulawesi Tenggara, jumlah data masuk 85,74%, Prabowo Gibran unggul dengan perolehan 70,75%, kemudian Anies Muhaimin 23,28%, Ganjar Mahfud 5,96%. Sulawesi Utara, jumlah data masuk 94,51%, Prabowo Gibran 75,26%, Ganjar Mahfud 17,38%, di posisi terakhir Anies Muhaimin 7,36%. Kemudian di Provinsi Sumatera Barat, saudara, jumlah data masuk 91,21%, di mana kali ini posisi unggul dipimpin oleh Anies Muhaimin dengan perolehan 56,51%, kemudian di posisi kedua Prabowo Gibran 39,56%, dan terakhir Ganjar Mahfud 3,93%. Sumatera Selatan, jumlah data masuk 82,53%, Prabowo Gibran 69,3%, Anies Muhaimin 19,09%, dan terakhir Ganjar Mahfud 11,61%. Di Provinsi Sumatera Utara, jumlah data masuk 61,44%, Prabowo Gibran 58,74%, Anies Muhaimin 29%, Ganjar Mahfud 12,26%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.